तो सांग मैंने देखते हनुमान साजी जाइए ग्रामर मामू भणजा मुंडिया हनुमान मंदिर उपरे हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करूँ आपण मैंने समस्ते भलरे थे एंड खुशी थे गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को आपण मानक स्वागत करमर जो नुआ वर्ष भोजी हबार थिला सेटा रही जाइतिला तो आज आम जाऊँ गोटे माने फैमिली फेस्ट करने गोटे छोट भोजीटे हम तो आपण मैंने भोजी को आम जो जाऊँ से जगह तो मुझे देखनी पर्यटन आम समस्ते मिसिकी जो जाऊँ आप देखिकी एंजॉय करंतु आ जहाँ हो सेठी आप देखिपारे तो चलतु भिडटा को स्टार्ट करवा सार्ट आयरन करे तुम केसम लागिलानी खाली देखो तो फ्रेंड्स एबे टोटल आम रेडी हो गलुनी चलतु से जगह पर आम पहुँचिक आपण मानक देखौछु आम जो भी भोजी करछु चलतु से देखिबा आज हम गाँव तुम फर्स्ट टाइम जीवो एंड एक्चुअली हम गाँव मुंडिया हम भोजी करछु माने एमती नथिले भोजी करार नुआ नुआ वर्ष को हेई नथला ना सेही प्लानिंग ता एबे होछि चलन जीवा सेठी जाई कि देखाबो तो सांग माने हम आसी पहुंच गलु एबे आसी कि मुंडिया तळे हमरो देखन हम मुंडिया ढसर ग्रामर मामू भणजा मुंडिया केमती बाट हो जावाई उपर आम खराखिया महादेव अच्छा आ काम लगी पड़ी तो फ्रेंड्स इथे हमर चिकन पाई की मसला कसा होचे एपटे हमर माछ मैरिनेट होके रखा गेला आ सेपटे व्यस्त अच्छे समस्ते कटाकटी करिवारे कहीं देल कौन भाई जाइलु कौन देला देखो बरा तू देलु से ना रखते देबे तेरिके नहीं तो दे ना ना है तेरे दो मसला है तमे ना किया की करनी मु तो तोर सब कहू तमे ये तो ही संकुड़ी करिबो आइला आइला फ्रेंड्स एठी हमको मांकड़ माने बहुत हैरान करछुंदी सेपटे भी दीटा बइछुंदी सेपटे ओ एठी ऊपर गोटे बइछि चारियाडू घेरी साइलेनी हमको एपटे हमर चुंगुड़ी भजा हलानी छिंचड़ा पाई और एपटे माछ फ्राएटा हो सारानी
ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ବସିଛି ଆଉ ରନ୍ଧାଣି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ଏପଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରନ୍ଧାଳି ଆଉ ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଟୋଟାଲି ଯାଉନି ଏଠା ଛାଡ଼ିକି ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେଇକି ବଇଛି ଏପଟେ ଏଇଠି ଆଇଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରା ହେଇଗଲା ଛିଞ୍ଚେଟାରେ ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇନା ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟେ ଭାଇନା ହେଇଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲି ନା ଭାଇନା କିଏ ଆମର କିଏ ମାମୁଁ ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଘଉଡ଼ା ହଉଛି ବୋଉ ସେଠି ତମ ବାପା ତମ ବାପା ତ ବଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ବାପା ସେଠି ପଶିଲା ସେ ଭିତରେ ଇଏ ଖାଲି ଖଲି ହଁ ପରା ତମ ବାପା ଆସିକି ଖଲି ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି ହେଇଠି ତ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତମରି ବା ସିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଆମକୁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବାପା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଭାଇକି ଆଉ ନା ଜିନା ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ହଇରାଣ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କଡ଼ କେତେ ଗହଳି ଗଲେଣି ତ फ्रेंड्स ଏଠି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ପାଇଁକି ଆମର ବସି ସାରିଲାଣି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଳଦୀ ପନିପରିବା ନା ହଳଦୀ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଟିକେ ମାଉସୀ ଆମର ନାଚୁଛନ୍ତି କେହି ଦେଖିବେନି ମୁଁ ଏଇଟା କାଟିଦେବି ମୁଁ କାଟିଦେବି ଯୋଉ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଦୌଡୁଥିଲ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଲ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ରଖିଦବ ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିବିନି ଏ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଦୌଡୁଥିଲ ସତ ମୁଁ ରଖିବିନି ମାଉସୀ ଦେହରେ ହନୁମାନ ଲାଗିଗଲେ କୋଉଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଦେଖି ଦେଖି କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ ପରା ଟିକେ ଆମର ଯୋଉ କଣ ତ ଇଏ ଚୋ ସଚ ହେ କି ଭଗବାନ ହେ ଟିକେ ନାଚିଲ ଗୀତ ବଜେଇଲ ନାଚିବ ଦେଖି ମାମୁ ଟିକେ ଫୋନ ଦେଲ
तो फ्रेंड्स एठी आमे बसी पड़छु जो माछ छणा हेतिला से माछ खाइबा पई बसी पड़छु लूण लगा खाइबा को बस पड़लेनी ଲଙ୍କାଟା ଏତେ ନାହିଁ सो फ्रेंड्स एठी हमारा छिंचड़ा रेडी हो गलानी ए सब शेष हो गलानी एटा हो चिकन एटा चिकन एटा भात आ सेपटे बो सालाड पई काटुछंती एटा तेल बसची पांपड़ पई आ बड़ा सालाड पई कटा चलची फ्रेंड्स एबे हमर पांपड़ छणा होची आ सब शेष हो गलानी पांपड़ केवल बाकी थिला आ टिके पर हमें खाइबो प्रबल जरे भोक हलानी फ्रेंड्स एठी झियों को खाद्य अपा खाइ हे दी खाइ दोसनी ଭୋକ କଲାନି ଭୋକ भोक कलानी बोली झियो तुम खाइबा खाइदेले तमे खाइबनी तुम खाइबा खाइ दोसनी तुम मम्मी ଖାଇଦେଲା विश तो फ्रेंड्स एठी ठाकुराणी अछंदी तो सांग माने हमको भोक लागलानी एमाने कुआडे जाइथिले हेटी एबे आछछंदी सेपटे भाई हेटी एबे ये आछछंदी तो सांग माने एबे हमरो समस्त बस पड़नी बड़ा बड़ी स्टार्ट हो गलानी सुनो सेपटे हमरा बसी साइलेनी एते भोक से माने कोन पखाळ खाइ के आइथिले पखाळ खाइ के ना झियो थुरु खाइ साइलेनी कथाई बसी पइलेनी तो कहीं बसो जाऊ तो सांग माने समस्त बर्तन खाइया को बसी पइलेनी आ आम रोसे भी सरी गलानी आसिक पाखापाखि 3:30 खंडे बाजिलानी आ चलन देबे खाइबा आउ बो कोन तीन जण तो अपा मुनी झियो खाइ तार नाच खाली चली जेमती मो मुओ के तो फटै दी देही नाच स्टार्ट करे खाइया बहुत जोर से भूख भी लानी खाली जहाँ माछ भजा जहाँ खाली किया आगु किया नथिला बड़े ବହୁତ ଭଲ आउ भी ठीक बा बाबा देखो ମୋ ପୁଅ ରାନ୍ଧିବା ଭଲ ହବନି ये काको भेदुची है अरे भलो जी धतरे ये किए ताले मोर अंगटा खराब है ନା ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ଯାହାନି पुआ कहार करो सेटा भलो हैनी मुको माना रे କାଲି ହଉଛି ଅଜୟ ସ୍ୱାଇର खेलकान दुची ବୋଉ ହଉଛି ମିନତି ସ୍ୱାଇର କାଲିଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା କାଲି ଚିକା ଭଲ ନଥିଲା ମୋ ବାପାକୁ ପୁଣି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ବୋଲି ମିଲି କାଲି ଭଲ ରାନ୍ଧିଥିଲା ଠିକ ନା पूरा हेवी जोश पूरा निद लगिलानी देखु बसिक बसी बसी खाई दीजिए सांग मैंने देखो सका किसी भी खाई ना माने ये खिया है केतरा 4टा पूरा निद प्रबल लगे खाली मैंने आम पहाड़ को जाऊँ मुंदियापुर को देखु खाई सारे चलिया को इच्छा होनी तो सांग मैंने देखो चली पाऊना तो सांग मैंने देखु हनुमान मंदिर ऊपर
ଆସୁନ ଉପରକୁ ଯା ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଚଢ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଟା ବୋଧେ ଭଣଜା ପାହାଡ଼ ନା ସେଇଟା ଭଣଜା ଏଇଟା ମାମୁଁ। ଏଇଟା ଭଣଜା ଏଇଟା ମାମୁଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତି ହେଉଛି ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼ ଡହସର ଗ୍ରାମର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାମୁଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଣଜା। ଆଉ ସିଏ ସେଠି ଧକେଇଲେଣି 3 ଜଣ। ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ 3 ଜଣ ଧକେଇଲେଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମିନିମମ୍ 20-30 ହଜାର ଲୋକ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକା। ଉପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଖରାଖିଆ ମହାଦେବ। ସବୁଦିନ ତ କେହି ଯାଇପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମହାବୀର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାଦିନେ ହଉ କି ଶୀତ ଦିନେ କି ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ 4ଟା ବେଳକୁ ଏଠିକି ଆସିକି ବସିବ ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ପୁରା। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜାଗା ବୁଲିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଏବେ ଖିଆପିଆ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବୁ, ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବୁ। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିୟୁଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜାଗା ଟିକେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି, ମାନେ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିବେ, ଏଇ ମାନେ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଏଇନା ଯେଉଁ ଭିୟୁ ଦେଖେଇଲେ, ଉପରକୁ ଆସିକି ତଳର ଭିୟୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଭିୟୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ରିଅଲରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠିକି ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଜିଭାତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଉପରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଆମର ମାନେ ଖରାଖିଆ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମିନିମମ୍ 20,000 ଲୋକ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାଣି ଭାରି ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବିକା କିଣା ଏମିତି ସବୁ ତଳେ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ 1K ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ, ବାଏ।